Mao ni mahitabo guys kung ang agarwood imong gi-grafted. Then dali lang siya makabunga. Mga 1 year, munga na. Dili na kaangay maghulat pa og pat ka tuig. Magkanam-anam na ka og kuan ba kanang pananom. Naghandagan tuon ni og mga bunga diri may mga bunga. Ang bayan na sa ibabaw. Ang uban ani magsunod-sunod ang pamulak. May bulak, na bunga, dagko na. Matupong ra ni nako. Kabuoton na lang. Nang mahal ang kilo pud lagi kay kung adto ka sa dako nga punuan, pila po to katuig nilang pinaabot bago maka-harvest. Kani may na lang anam-anam ba makapananom na kahinahinay. Samtang nagpaabot nga munda ko imong tanom, maka-harvest na ka anam-anam.